Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV, модарон, хоҳарон ва апаҳои азиз. Имрӯза мо сар мекунем наворна айбозори Корвон, 7 дарвоза, ҳозир ширагияи 12 дарвоза. Ҳаминҷа магазин рақами 64, магазини Аптови. Ҳаминҷа дубойкои нав омадагиай абзора сар мекунем барои дубойкоҳо. Метавонед ки шумо омада харидорӣ кунед. Як 2-3 рӯз мо ба сабабҳои маълум натонистем сиёмка када. Ҳаминҷа ҳозир шуморо дар бораи ҳамиё маълумот метиҳем. Марҳамат лайка бимонем ва тамошо кунем. Фаромӯш накунед. Шумо барои фаромӯш накарданатон на таъкидтон мекунем. Як лайк монед хуб мешавад. Мо абзорна айҳанами дубойка сар мекунем. Дубойкаи тозаи Туркияи. Фирма Ладиана. Фирмаш куҷояй? Ладиана. Поён тарафро. Ина фирмаи Ладиана. Ма барои чӣ иҷора сиёмка мекунам? Барое ки ин чизора пӯшида шушта мепӯшӣ. Баъд ёи хеле камтарак тилоранги чӣ мегӯянд? Пазалоши зарҳалдор будастай. Симдорай. Ҳад намета вообще, ҳа? Гарантия қати. Нархш чандай дона? 220 сомон. 220 сомон. Ина бинем ки чиқатияй дубойканиё, дубойкаи тоза. Ира шушта мепӯшӣ. Чанд расветка дори намиё? 5 расветка дора. И 5 расветка дошта касе ки грязнорозовый, серый, сиёҳ дора, баъд не бежевый дора. Ана грязнорозовый ҳам як табо фурор ки ай пеш бибинам. Бисёри ҳами балечкаи мо фақат мегӯянд ки грязнорозиёро ай пеш мон шуша баъд мекунем. Не марҳамат шумо бибинем. Грязнорозовиш бо фасонтарай. Ай ҳар каса ҳар подсвети Сияшам баъд не сияшам бидастай. Канта поём фурор. Ина хай фирмаш ҳамияй Гадиана Ладиана фирмаш Ладиана будаст фирмаш. И барои одамои ҳастай. Размериш то чандай? одамои сатрдорам мепӯшанд. Сатрдора мепӯша. Размериш то чанда дорем? Размер стандарта луби одам намешавад. Стандарта ҳамаи намуди одамда мешида. Фарбидам, харобдам аҷоибот будааст. Ина касе ки мисол мехоҳад даставка гап зана, нархаш 220 сомон. Ида бисёр харидисанд. Мо ака савдогара чӣ кардем? Вақтша гирифтем, гуфтем ки давай биё амира барои клиентои марас вақта ҷидо куво гап зада борашон. Ина гап задем болоба болакба ҷоштамон. Ана ҷада ҳастай поинда дубойка. Иём туркиян ака? Ледниё. Ана ҷада дубойкои турки ледниян. Нархи ё чанда ака? 180, ҳа? Инаиш 180 сомон. Иём пад наметана. Материалиш чиай? Материалиш чиай? Ака, материалиш чиай? Материалиш чи? Маслени меганам во, на? Айрубин, а? Материалиш айрубин будааста. На пад мета, на ҳичи чӣ дорад? Капшон дорад. Ина пешда абзораши хеле хай ягон чиз надора, киса надора, не ки оборот кардагие хеле моделаш аҷоибу фасон кардагие. Хай дар бораи и гап задем. И ғафси зураи 220 сомон. Без размери. Иём без размери ана чиям? Стандартан иём сета? То чанда? Айчанд то чанд? Айчанд то чанд ака? IM то XL нархш на я бор дига бугу? 180 сомон. Ана як чизи дигаи ки ӯз ма шумо дар борашум гап мезанам. Ина ҷада дубойкои чӣ омадагиак? Дубойкои фасон омадагиак. Фирмаиш и фирмаш чие? Ё Бишкекана? Фирмаш чӣ ном дошта бошад? Бишкек хай бура. Ана нархи ё чанда ака? 150 сомонӣ. 150 сомонӣ. Марҳама. И материалш ҳам хеле рангавая? Айрубинай ай 46 то 52 размер дорад. Ин дора ҳам стойка варадни кнопка қати ва губашни варадни ра тагма қати. Тагма насран кнопка. Тагма. Расветка чанда? Расветка 5-6 набуд расветка дора. Нархш я бори дига бугу тамом ака. 150 сомон. 150 сомон нархш. Марҳамат каси харидорай занг мезана. Иҷа ман хотиррасон мекунам ки магазин Аптовияй чӣ ба нархи арзонтар мекунад. ҳозир бо инаи курткош ҳам арзон кардагиам. Ина магазин Аптовия набинем ки чӣ хел ҷудай.
برای همین ارزان‌تر میکنن نسبت دیگه جا. شما میتونید که بیاین خریداری کنین. رقم مغازین چند بود؟ 64. نجا کورتکوش هم راست پراداش کردی ارزان کردگی. رقم دا برای کورتکوش بسیار شما دا دستافه کردیم. نجا کورتکوی چی داره؟ زمینی داره یا را با ارزان کردگی. کسی که میخواد برای کورتکوی زمینی میایه اجازه میگیره یا قیمت دادن روزگار ارزان روزستان فیلمینیانی ها. خیلی چیزی بود که امروز بود از دیگه جوگو ما نوار میگیریم. شما تماشا کنید. نواری ما دوام دارم. این نواری که از ما هم گفتیم با هم بزرگ کاربن ششم بیاد. هفتم دروازه بزرگ کاربن طرف تیله بزرگ میوین. همینجا دم ششم بیاد. ما امروز هم میرم همینجا سیمکا کردیم که شما بیاین سرگردان نشین. اینایی هسته این 170 تومان. اینا پلاتیا میگم پلاتیای درست. رزمیرش اون چند تا چند داره؟ 46 48 53 رزمیر بوده. های سوداگر کم ترک مزهش نیست کساله. برای بلند گپ زدن نمیتونه. اما بایتریم بلند گپ میزنیم. این چیزوش نشون میدیم شما دا. رسیدکوش هم خوشرو. بعد متریالش هم ناز. این متریال چی نداره پا؟ متریالش چی نداره؟ سپاندکس نام داشته. غوثی زوره. سپاندکس متریالش مالادیوژنی نگاه کن. چند تا رسیدکه داره. رسیدکش یک چند تا 4 نمود رسیدکش بوده است. آن اینجا خیلی را گرفتگیم. آنمی چیزای نمیکه که اومده نمیوزی تیگرویه. این تیگروی استیسولی بیجوه پا 200 تومان. هر رزمیر چند تا داری؟ این 46 تا 52. 46 تا 52. این همون شب برو میشه انا میرم. تیگری ای دیگه خیره. تیگرش вообще рисункай тигриш دیگه خیره. اینا شما هم دودا باشین اگر این تیگر вообще рисункаш دیگه خیره. ماتریالش рисункай ماتریالش دیگه خیره. نرخش 200 تومان. بعد نگین داره. میگه که پیشش چند تا نگینش بسیار زدگیه. استینش هم خیلی ابیشنیان خیلی فاسونک. نرخشون 200 تومان. تو رزمیری چند دایتی داره؟ تا 52 داره. یک رزمیری پستر داشته. آن هم یک دیگه بلوگی را فورین تمام. آن با چیزی نویکه که اپام وردگیه. این ای برو دبدگی ها. آن رزمیری روزش برگیش فرور آنم رفت. برای روزی را بسیار دخترک رو چی میکنن. یه دروازیشون دروازه متریالشون سپاندکس. اینا چندی؟ میونشون خیلی. 150. ای پیش میانبان دارن. ای پیش خیلی دیدسته که چی دارن. پیشون کم تا دیگه فلورین. اینا پیشون نخیر رنگی پاگون بوری ای پیش. داکیف نیسته ای پوی نکیف کم تا رنگی پاگون بوری. چی دارن خیلی زموق خطی. نرخی یا چنده؟ 200 تومان. ما مرحمت 200 تومان. رزمیرش نیا بردیگه گاب زنی نپجام. رزمیری چنده؟ 48 50 52. 48 50 52. این چیزی که شما دیدین اینجا همه اینمی چیزو هستن. بزرگی کارون هفتم دروازه حوزشی دای 12ام دروازه ششم قطور می نمی اپاما ایروی نمی گاب زنه که کتوی پاگوندور سراز اپاما شما دا یفته میته. باقی سربالان باشین در کانال کسی ابونه نیست ابونه شوا کسی ابونه شده اگه لایک نونه و نواره ما را تماشا کنین و دیگه جو نوار میگیریم شما دا می برای شما میپرتویم.